Dubai Charukan Adarak Chiuda Vivakshi Diri Modatia Pada Marchiva Padak Nokim Philogia Nang Film Studio Sadia Marchiva Sangat Gona Sangat Jasus Margushi Sangat Magujaro اليوم رايحين الامارات رايحين نتسوق حق عبود المعرس मावशी दरत की मावेलियाची दे फिर मिसालों के सीधा लगता है वजह निमा कस्ते इमारत है ओमान कस्ते बॉर्डर सराय आसर दुबई है ये वजह ओमान है ब्रेमी है حسبت لك انت تعبت لا انا بابا ضايعين انت متابع विपक्षे माँ कमो लेट बित्ते फाइनली माँ सर बुत्ते एंटर बित्ते के कस्ते हमारा था ये मैं कुल संगर साड़ियाँ कमो चंद पंदा جند नहीं احسان खैर फिलहाल वो शपे रोचा शुमारा पदा नज़ारा कराने हमारा था कीफ वाचे खाला कसुम बर चीक से मर्ची तो मुसाफिरी बारवा شوف شوف Ladies and boys, let me inform you that I am in UAE. कैफ शेख साहब यूनाइटेड अरब इमारात शफे कस्ते 2 बजे मात के सर्विस फाइनली गाड़ियां वो आते हैं बोले मैं शेर आवे गसू आगाए शूफ दुबई ठिकाना है ये मैं संगत वाब बित्ता जी जब जा جوابنا بالتقوى تقيلة وكل شهر قناة जसो चीज जागना سوق بالنايف هو لا मैं पार्टी हमसे दुबई ये गलियां चकर गए جوكولا كان يستمع تنوتة ये मैं होटल से मैं संगत वक्त का तचका जानदा दूसरी ना इद्रिस शूफना गुड मॉर्निंग बांशी पादत की संगत नाश्ता माश्ता को तैयारी कुछ नहीं दरकार हाँ जैसा जी नाज़रीन सीन कुछ ऐसे हैं अभी हम आज दरत की होटल अच्छी वेन سعودية शूफ वीडियो till last Hello guys, stay with us. We are going to show you every street of Emirates. इधर ही से इमारत को जहाँ जा तो कराची है شارجة चीज आ रही है مستعملين शारजा है ना शेरशाह है كموبوان हाँ باز بيزان वाह इसको जफर ना कमवान बाज बिजान زیر شکوفا در سایه گل زیر شکوفا پهلو با پهلو سینه با سینه منگرانی لمبا لمگو منجالو نبی هر کسا پلی دا پل منا بارو نبی منگرانی لمبا لمگو منجالو نبی هر کسا پلی دا پل منا بارو نبی दिल गुले आताने हिजबती आलू नबी दिल गुले आताने हिजबती आलू नबी का नदारक चीवड़ा के मा इंटरव्यू तक वेयर دبي مول दुबई मॉल مرشد ديواني ما مهمان بالتقين कैसी है अलग ड्रेस مرشدات نور يمكن كيف इधर अर्चमा दुबई मोलका इधर फ्री कसते हैं साइंट जना मर्दमा इधर मर्ची इधर इस तनख्वाह का صد ريالي स्कूल ने मगर 7 रियाल रस गए
जस्सू में भी सदरियाल मर्ची रास्ता आराम से और के मिठाई वारेंगा Burj Khalifa, Dubai Mall. Come to here. ओके बीच दिया आपका बीच दिया ये नाजरीन मैं अच्छी मर्ची दुबई व्लॉग हमशें गोड सरा रास्ता होती का ये शे दुबई दिलें कुछ शो आए अनाबूदी सोलता मार औरत के कुछ पुटी कैसे जैसे सुल्तान इधर नहीं पहला चीर बंद है कार चल गए तो तीसरा बच चला